Atik sekarang ko molinga songan tini atik sekarang ko kasabai ya nasong turaci hala kada wen di ba daw sa ya border area dong basa bangan ini kan himan ngayon ni nasong nakajeng ya cingalam la cinga khon kadeng mo orang atik sekarang ni dokan rang ko ba bangalang ni dokan rang ko bisong antangan swing jok ni bon tak pli bangalang halang wen jok cinga control ko ba cinga saksak ni mai ki bisong ko mansok jaba ya ni bon tak pli dokan rang ko supleng haya bangalang tak pli agreng jok ini mun kasapai mo tenga songan tini atik sekarang ko atik mat kerang ko riba paudi metel bigen petrolling kasa pa yung mula tinga kat nabi no may pakuto na ibo kat nabi kasa pa yung mula tinga riba pa china ne yan ibo yaba banggalangan ma petrollingan ma agana manja ne yaban ibon tak flip song naptrana joton kaya ne kasa pa yung atik sakantian daw yan no nanginga may bako anting atik lang wall supling ha munok wall supling ha bisong dokan rang dok trak pling ha ya chibnang area ne ya chibnang chandi grio ne buan ingin pangalang ibu ya acikrani dokan chimne obostan ngesok ibu ya acikrani dokan chim dakli pangalang dok trijok sojok ya dokan di obostan insang jaha pirang pura mai dakken ini acikrani dokan ngachim obostan ngesok ibu pangalang doktra kang ha ya rangko gelas mampun dakle cicang jok Problem ukunya mungkin. Warga Indonesia may panakan po. এবং দুঃখের যে একটা ভাবনা আজকে এখানে এসেছে সারা প্লেন বেল্টের মানুষ এত দুঃখ দিয়েছে সেটা আসলে অভাবনীয় এবং যেহেতু এখানে আছি ইসমাতুল মুমিনিন এসেছে তার কাছে আমরা জানার কিছু চেষ্টা করব যে আসলে সেখানে কাহিনী কি হয়েছিল।